Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui اليوم راح نديرو sujet موضوع اختبار تاع السنة الثانية متوسط. نبداو نقراو النص comme d'habitude, ensuite on répond aux questions. Suivez avec moi. Il y avait une fois dans une ville de Perse كان يا مكان dans une ville يا مدينة de Perse هما الفرس dans une ville de Perse deux frères. Les frères هما الإخوة deux frères nommés يعني ils s'appellent اسمهم Kassim et Ali Baba. Les deux frères كان اسمهم واحد Kassim et l'autre Ali Baba. Kassim était riche. Riche معناها غني. Tandis qu'Ali Baba vivait pauvrement. Kassim était riche. Kassim كان غني. عكس علي بابا qui vivait كان يعيش بفقر. Donc riche غني, pauvre فقير. Ce dernier, هذا الأخير يقصد به علي بابا, chaque matin, le matin هو الصباح, chaque matin كل صباح, allait couper du bois dans la forêt voisine. Allait couper يعني كان يروح يقطع الخشب, le bois والخشب dans la forêt. La forêt هي الغابة. La forêt voisine في الغابة المجاورة. Et le ramener à la ville, كان يجيبوا la ville هي المدينة, pour le vendre, لبيعه. Pour le vendre لكي يبيعه, ainsi وهكذا il nourrissait sa famille, هكذا كان يطعم العائلة تاعو. Un jour, ذات يوم, dans la forêt قلنا هي الغابة, Ali Baba aperçut une quarantaine de voleurs. Aperçu يعني il a vu. Chef une quarantaine يعني حوالي 40 voleurs. Voleur هو السارق à cheval. سارق كان عندهم des chevaux, des chevaliers. Le cheval هو الحصان. Avec des valises pleines d'or. كان عندهم des valisettes pleines d'or معمرين بالذهب. Qui ouvrirent une caverne dans un rocher en prononçant la formule magique. معناها كانوا يحلوا une caverne, كانوا يحلوا كهف. La caverne هي الكهف dans un rocher يعني كانت في حجرة, en prononçant la formule magique. كانوا يقولوا الجملة سحرية. La formule magique هي الجملة السحرية. كانوا يقولوا العبارة السحرية سيزام ouvre-toi, كما احنا كنا نقولوا افتح يا سمسم. Ils entrèrent dans le rocher, يدخلوا للصخرة, للمغارة, et la porte se referma, والباب يتغلق وراهم. Peu de temps après, القليل من الوقت بعدها, les voleurs ressortirent. السارقون يعاودوا يخرجوا et partirent à cheval, يخرجوا من المغارة ويروحوا بالأحصنة تاعهم. Ça c'est le texte شرحناه. caverne مغارة, formule magique, عبارة سحرية. عندنا la forêt الغابة, البوا الحطب, nourrisser يطعم, vendre يبيع, pauvre riche غني, pauvre فقير. Maintenant on passe aux questions. La première question, il nous a dit de remplir le tableau. نعمروا الجدول. عندنا la formule d'ouverture. La formule d'ouverture هي الصيغة اللي يبدأ بها النص, تبدأ بها مقدمة القصة كما عندنا لهنا في التكست هذا. Il y avait une fois, نقدروا نلقاوه في بلاصتها il était une fois, جدي, autrefois. هذو كامل معناهم كان يا مكان. هذو اللي تبدأ بهم القصة دايما formule d'ouverture, أول عبارة تبدأ بها القصة. سمى هنا la formule d'ouverture هي il y avait une fois. On passe à la deuxième. L'expression qui indique la suite de l'histoire, معناها العبارة اللي تدل بلي الأحداث بدات, بلي الأحداث تاع القصة, العرض تاع القصة بدا. نحوسوا عليها هنا. عندنا un jour, نقدروا نلقاو un matin, une matinée, un soir, soudain, فجأة, tout à coup, فجأة. هذو كامل يبدأ بهم الأحداث, la suite de l'histoire. سما في التكست هذا عندنا un jour. Maintenant عندنا le CCT. Le CCT يعني complément circonstanciel de temps. Le temps هو الوقت. عندنا ظرف زمان. في القصة ظروف الزمان نقدروا نستعملوا par exemple تاع la formule d'ouverture ou bien l'expression qui indique la suite de l'histoire. سما نكتبوا واحدة من هذو في ظرف المكان, un jour يوما ما, ولا il y avait une fois كان يا مكان, هو ظروف زمان.
Maintenant le CCL, le complément circonstanciel de lieu. ظرف مكان. le temps هو الزمان, le lieu هو المكان. راح نحوسوا على ظرف مكان. نحوسوا في النص. Il y avait une fois dans une ville de Perse. في مدينة. ظرف المكان en général نلقاوه بالظرف اللي جيت والو. dans في مدينة الفرس. في عنا dans une ville de Perse. هذا هو كامل CCL. Maintenant les personnages. Les personnages هما الشخصيات. Les personnages هما الشخصيات. حنا كي قرينا تكست واش قلنا؟ On avait deux frères أخوين اسمهم كاسيم et علي بابا. دونك عندنا شخصيات القصة هما كاسيم وعلي بابا. وهنا واش عندنا ثاني une quarantaine voleurs. عندنا 40 لص. عندنا كاسيم علي بابا أخوين deux frères والquarantaine de voleurs. Maintenant, on passe à la deuxième question. Que faisait Ali Baba chaque matin? يعني علي بابا واش كان يدير كل صباح؟ نتوما كي ما تفهموش السؤال، حتى ما فهمتوش السؤال تروحوا تحوسوا على كلمه من هذو في النص، حوسوا عليهم. كيما هنا في التكست واش عندنا؟ chaque matin كل صباح aller couper du bois dans la forêt. كان يروح يقطع الخشب. لو بوا قلنا هو الخشب. dans la forêt في الغابه المجاوره. سما واش كان يروح يدير؟ Il allait couper du bois dans la forêt voisine. تحوسوا عليها في النص كي تلقاوها هذيك هي الإجابة. Troisième question. Quelle est la formule magique employée par les voleurs pour ouvrir la caverne? La formule magique قلت لكم قبل في شرح النص. La formule magique هي العبارة السحرية. ما هي العبارة السحرية التي استعملها اللصوص لفتح المغارة؟ نروح نحوسوا في التكست. قلنا ليش ما فهمتوش الجمل السؤال كامل ما فهمتوش. نروح نحوسوا على كلمة من هذو. باغ اكزومبل عندنا لا فورمول ماجيك لقيناها في التكست قبيل. ها هي لا فورمول ماجيك. سيزام اوفغ توا. هذه هي الجملة السحرية اللي كانوا يقولوها. افتح يا سمسم. سيزام اوفغ توا. سما قلنا كي ما تفهموش السؤال تروحوا تحوسوا على الكلمة في النص تلقاو توالها الإجابة. Maintenant la quatrième question. Choisis la bonne réponse. Ce texte est هذا النص une histoire vraie ou bien une histoire imaginaire. عندنا قصة vraie حقيقية ولا قصة خيالية. احنا واش قلنا؟ في السنة الثانية متوسط راح نقراو لو تكست ناراتيف. نوع النص ناراتيف سردي. imaginaire خيالي. سما هنا واش عندنا une histoire imaginaire قصة خيالية. قصة علي بابا هي قصة خيالية. Deuxième, Ali Baba vivait. Ali Baba كان يعيش pauvrement, richement ou bien tristement. نعاودو نوليو للتكست ونقراو. Deux frères nommés Kassim et Ali Baba. Kassim était riche. Kassim كان غنيا. Tandis que في حين علي بابا كان يعيش pauvrement فقيرا. سما كاسيم كان غني. علي بابا واش كان فقير. سما هنا واش نخليو الإجابة الصحيحة. Ali Baba vivait pauvrement. Cinquième question. Réponds par vrai ou faux. Ali Baba était un bûcheron. Bûcheron معناها حطاب. Le bûcheron هو الحطاب. Maintenant dans le texte قبيل واش قلنا؟ قال لك chaque matin واش كان يدير؟ il allait couper du bois dans la forêt. le bois قلنا هو الخشب. كان راح يقطع الخشب في الغابة. سما كان un bûcheron حطاب. صحيح. سما الأولى vrai. Deuxième phrase. عندنا علي بابا aperçut une trentaine de voleurs. علي بابا aperçut رأى une trentaine حوالي 30 لص. نروحو نوليو للتكست. واش قال لك في التكست؟ علي بابا aperçu une quarantaine de voleurs. سما في الجملة قال لك 30 وفي النص 40. سما الجملة سي فو. هو شاف 40 لص ماشي 30. Sixième question maintenant. À qui renvoie le pronom souligné dans la phrase suivante? قال لك في الجملة الآتية على من يعود le pronom souligné. هذا الضمير مسطرنا عليه. Il nourrissait sa famille. كان يطعم عائلته. نوليو للتكست نحوسوا على الجملة والراهي. ها هي الجملة والراهي. il nourrissait sa famille. هذه الإيل علامة تعود. واش قلنا؟ ce dernier هذا الأخير يقصد به علي بابا chaque matin allait couper du bois dans la forêt voisine. il le ramenait à la ville pour le vendre. كان يجيب الحطب اللي يقطعوه la ville pour le vendre باه يبيعو. ainsi وهكذا كان يطعم عائلته. سما شكون كان يطعم عائلته؟ سي علي بابا. il تولي على علي بابا.
Il masculin, Ali Baba masculin. Septième question, relève dans le texte la formule d'ouverture. La formule d'ouverture, قلنا les formules d'ouverture عندنا عبارة اللي يبدا بها النص. أصلا أنا هزيناها هنا. هاي il y avait une fois. قلنا واش عندنا les formules d'ouverture شنو هما؟ Il y avait une fois, jadis, autrefois, il y a longtemps, il y a bien longtemps. هذو كامل معناهم كان يا مكان. العبارة اللي تبدا بها القصة. ها هم les formules d'ouverture اللي عندنا. مازالوا كاين واحد اخرين بصح هذو هما الاغلبيه. il était une fois, il y a longtemps, jadis, autrefois, il y avait une fois. قال لك هزها لي من النص وعوضها لي بواحده اخرى. عوض لي par une autre. عوضها لي فورمول دوفرتور واحده اخرى. سما حنا واش نديرو؟ نخيروا واحده من هذه نديروها. باغ اكزومبل jadis, autrefois نحيو il y avait une fois ونحطوا في بلاصتها واحده من هذو. 8e question. Donne un mot de la même famille que voleur. Voleur قلنا les mots de la même famille. Les mots de la même famille هما les mots اللي عندهم le même radical. عندهم نفس الجذر. عندنا voleur سارق. le mot de la même famille نقدروا نجيبوه الفعل ولا الاسم. vol, le vol, ou bien voler, le verbe. في زوج فيه يشتركوا في vol سما la même famille نفس العائلة يشتركوا في نفس الجذر le même radical كيما don, dentiste, chargé, chargeur يبداو بنفس الجذر. 9e question. Dans la phrase suivante, souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. L'adjectif qualificatif هي الصفة كلمة واحدة et encadre le complément du nom وتأطر le complément de nom. Le complément de nom شنو هو؟ Le complément de nom يتكون من زوج أجزاء. الجزء الأول سميناه préposition كيما de, en, au, à, par زائد le nom سميناه complément de nom مكمل اسم لاخاطرش يجي بعد اسم. يتكون من زوج كلمات واحدة préposition والأخرى اسم ولا un verbe à l'infinitif ويكمل الاسم اللي قبله. Voilà le complément de nom كيفاه يجي فيه de, à, au, par, en, des زائد اسم. ثم le complément de nom يتكون من زوج كلمات واحدة من هذو زائد اسم وراها. نحوسوا في الجملة هنا اللي عندنا. قالك le frère de Kassim était un homme pauvre. هنا وين راهي حوصلوا إلى واحدة من لي prépositions. في الجملة هذه واش عندنا؟ هاي دو عندنا دو وعندنا وراها اسم وهي كاملة جاية بعد اسم. لو فخير أخ كاسيم. ثم هنا لو كومبليمون دو نو هو دو كاسيم. والادجكتيف كاليفيكاتيف عندنا بوفغ فقير ان هوم. بوفغ رجل فقير هي l'adjectif qualificatif. On passe à la question 10. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple de l'indicatif. On a les terminaisons de passé simple, les verbes de premier groupe et de deuxième groupe. Donc, nous avons comme les terminaisons dans les verbes de premier groupe, le passé simple, du deuxième groupe, le passé simple, مصرفهم. هذا هما les terminaisons تاع le passé simple. On a le premier groupe, les verbes اللي يخلصوا بالER. مع الجو نحيو الER نزيدو AI. مع tu AS, il ou elle A, nous am, vous at, il ou elle avec SR. Je, IS, tu, IS, il, IT, nous, im, vous, it, il ou elle avec SIR. هذا الدوزيام جروب اللي خلصوا بالIR. نروحو حنا لابراس تاعنا واش عندنا. Kassim, porter. Porter c'est un verbe de premier groupe. و Kassim نعوضوه بإل هو. مع إل واش قلنا نزيدو أ. سما نحيو ER ونحيو أ. لي تيرمينيزون تحفظوهم. ولات عندنا بورتا نحينا الER وزدنا الأ. Les deux frères الأخوين نعوضوهم بإل avec S. وفينير c'est un verbe de deuxième groupe. سما نحيو الIR واش نزيدو لهم IR ENT IR. Les terminaisons تاع les verbes au passé simple تحفظوهم. On passe. Remplace Ali Baba par Blanche-Neige. Ali Baba un homme راجل et par Blanche-Neige une fille طفلة. هنا il هنا elle. donc واش راح نديرو؟ راح نحولو من الماسكولين للفيمينين. كان عندنا علي بابا est un homme pauvre mais heureux. ولات عندنا Blanche-Neige est une fille فتاة pauvre. هنا تبقى كيما راهي لاخاطش الأو كاينة في الأصل تاع l'adjectif تاع الصفة.
و heureux heureux les adjectifs اللي يخلصوا بالاكس عندنا les adjectifs دايما اللي يخلصوا بالاكس في الماسكولين في الفيمينان الاكس تاعهم تولي اس او سما نحيو الاكس واش نزيدو في بلاصتها اس او واش تولي heureuse comme ça heureuse. Maintenant on est arrivé à la fin de notre vidéo. نتوما نديرو ستوب لا فيديو ونقلو الحوايج ونقلو لي terminaisons نقلو لي synonymes et révisez bien et bonne chance.